Nagpakamang unta ko sa akong bet kaayo nga chatmate sa amua. Pero ang ending, nabuntisan ko sa latagaw nga buang sa kalsada. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa imuha mga suking viewers ug tigpaminaw ning imong programa. Itago na lang ko sa pangalang Sabel. 26 anyos ko karon na DJ Sam. Mahulog jud ko nga single mom na ko kay buntis naman ko. 2 ka buwan na nga akong tiyan karon DJ Sam. Ug kani nga butang ang akong dako kaayong problema ug gimahayan sa tibuok na akong kinabuhi. 3 months ago DJ Sam, nakachat na ako ang akong silingan nga crush gyud kaayo nako sukad pa ni adtong elementary pa ko. Actually, minyo na gyud siya karon. Pero iyang asawa na asa Maynila. Duna na sila'y 2 ka mga anak DJ Sam. Apan anak pa siya, wa daw siya nahigugma sa iyang asawa. Napugos ra daw siya DJ Sam. Napikot ra daw siya dihang nabuntis na. Wa daw siya'y mahimo, kundi pakasla na lang ug kung sayod pa lang daw siya nga gusto daw nako siya kaniadto. Mas maayo pang gipanguyaban daw ko niya. Nagka-fling gyud mi pinaagi sa chat DJ Sam. Og happy kaayo ko. Pila na mi kabuan nga sige langga-langga pinaagi sa chat. Kay okay raman kaayo kay wa man ang iyang asawa. Tua man sa layo nagtrabaho. Isa ka gabi ni ana, wala nga ako mga ginikanan DJ Sam kay tua sa syudad, namatian man mi didto. Nilamay sila sa akong namatay nga uyuan. Ako lang ang nahibilin at that time, DJ Sam. O kanang likod sa among bahay man good na mi purok-purok nga gamay. Tambayanan namo na maadlaw DJ Sam. Nagsabot ming duha ni Dennis nga naami buhaton didto nga milagro pagkagabi eh. As in, grabe jud ang among excitement ato nga time. Sa chat namo, gipaganahan jud namo pag-ayo ang usag-usa. Kay lagi, first time namong buhaton. Nag-request pa gani si Dennis DJ Sam nga mag-red 90s daw ko. Ug hukason daw nako tanandaan. Di na daw ko mamanti, aron diretso na daw pag-abot niya. Balak niya DJ Sam, makanapulo daw mi ka rounds ni adtong gabi una. Layo-layo ang among mga silingan DJ Sam, maong okay ra. And that time, ulan pod. Ngit-ngit pod kaayo ang among purok-purok sa likod DJ Sam kung dili namo pasigaon ang suga. Siga lang yun sa akong cellphone DJ Sam ang makahayag. 9 PM ang among sabot, sharp.